Bombo Business News. Ginathag sang Department of Foreign Affairs nga ang mga produkto nga himo sa Pilipinas ang wala nagagamit o kung nagasalig sa forced labor. Ang nasambit nga pahayag kasunod sang 12.5% nga taripa nga ginpatuman sang gobyerno sang Estados Unidos sa Pilipinas sa kagiban pa nga mga pungsod nga ginapahayag bangod sa kakulang sang aksyon batok sa forced labor. Sunod sa DFA, madugay na nga may kasuguan ang Pilipinas nga nagadumili sang forced labor. Kapadayon nga ginapabaskog sang gobyerno ang mga mekanismo sa pag-imbestigar kag pagsabat sa mga aligasyon may kangtanan sa siningasahi sang forced labor. Kaangot sini ang gobyerno sa Pilipinas magapadayon sa pag-coordinate kag paghiwat sang pagginunanon o poda sang ila counterpart sa US kaangay sang Office of the United States Trade Representative para iapila ang taripa kag ipahatag ang panindugan sang pusod. Suro naman kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa Biyernes maga-negotiate sila agud mabuhinan ang 12.5% nga taripa.